28 सप्टेंबर सकाळी 10 वरांचेर एक दिसाचो मेगा म्युटेशन कॅम्प जावपाचो आसा। सालसेट तालुक्या संबंधित प्रलंबित आशिल्ल्या उत्परिवर्तन अर्जाचो फाटी उरिल्लो भाग निवळपाच्या हेतान हे शिबीर घडोवन हाडटा। भौसाक कळाव आनी असुविधा निर्माण जाल्ल्या ह्या प्रलंबित प्रकरणांचो बेगोबेग निवाडो करप हो ह्या शिबिराचो हेत जावन आसा। तुम्ही पहिले आसतली तातून खंयच तांचो एक हेल्प डेस्क ना। सो जनरल पब्लिक जो वता पळय थंय खंय म्युटेशन फायल घालपाची, कोणाकडे वचपाचे, खंयच खंय बरयल्लें ना। सो एक हेल्प डेस्क आसलें जाल्यार लोकांक एक मेळटा की बाबा म्युटेशन फायली अमके सेलान वचपाचे, अमको मामलेदार आसा, अमको कन्सर्न क्लेरिकल स्टाफ आसा। सो तो इश्यू आशिल्लो। सो ताजे खातीर कितें जाता, बाकीचे लोक जे आसा पळय गैरवापर करतात लोकांचो, तांकां मिसलीड करतात आनी तांकां सांगतात आपूण जी कामां करतात आनी तांची कामां मागीर जायनात ती टायमाचेर आनी जनरल पब्लीक येत रावतात, परत परत वचचें पडटा आणि तांचे त्योच कंप्लेनी आसा की तांची फायल मुखार वचत ना म्हणून ते एवरी टायम ते वतात। आमी पळयल्लें आसा की फाटल्या दिसांनी पळयल्लें आसा पळय थोडी म्युटेशन जे आसा पळय इवन एका दिसान जाल्यात, पण लोकांचो जनरल पब्लीक कितें आसता की बाबा थोडी मोठ्या लोकांचीच कामां जातात, बारीक लोकांची कामां जाय। सो इन अ जनरल दीज आर पब्लीक ऑफिसीस, दीस हॅज टू बी डन फॉर द जनरल पब्लीक। वॉट एवर दी सिस्टम हॅज टू बी पब्लीक फ्रेंडली आणि पब्लीक सेंट्रीक आसपाक येतो। सो ताजे खातीर आमी म्हटल्यार की एक मेगा म्युटेशन कॅम्प, असोच म्युटेशन कॅम्प जो आसा पळय हो एकच जावपाक ना, हो परत परत एवरी 3 मंथ्स देर शूड बी कलेक्टराक आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ही शूड ऑल्सो चेक बाबा म्युटेशनाक कितली एप्लिकेशन फायल जाता, कितली पेंडन्सी आसा, कितले डिस्पोज जाल्या, तशें सगळे एक ताजेर एक तर ठरावीक तर आसले न्ही, एसओपीज आमी मागिल्ली आसा की बाबा स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जे आसा पळय तो एक काडचो म्हणून एक फावटी एसओपीज आयले न्ही सगळे सिस्टम जाग्यार जातलो। सो आमचो हो रिक्वेस्ट आशिल्लो। सो लेट अस सी हाऊ द कॅम्प प्रोग्रेसीस नाउ ऑन 28th ऑफ दिस मंथ। ओके, कितें अपील करता लोकांक तूं ह्या कॅम्पाक? म्हजे मागणे आसा जनरल पब्लिकाक की तांच्यानी खूब वापर करचो हो मेगा म्युटेशन कॅम्पाचो। आपले जे कितें ग्रिव्हन्सीस आसा, कित्याक लागून फायली पेंडिंग आसा, आपूण कितले फावटी आयले, कितें तांकां डॉक्युमेंटेशन जाय, ते सगळे जनरल पब्लिकान वचून ते दिसाक सगळे ठरावीक जे कोण कोण मामलेदार, जॉयंट मामलेदार जे आसतले ऑन दॅट डे ऑनचे, they can express their views and get their files cleared up as soon as possible on that date set. पब्लिकान आमकां ऑफलायनच घातले आसा। सो डुप्लिकेशन ऑफ फायल्स खूब जाल्ली आसा। सो ते आमी ऑलरेडी सॉर्ट आउट केले आसा। ऑलमोस्ट आमकां डुप्लिकेशन फायल ऑलमोस्ट मोर देन 300 मेळ्ळी आसा एज ऑफ नाव फ्रॉम लास्ट 1 वीक। सो ते डुप्लिकेशन फायल आसा ते आमी विथ तेंचे नाव तर ऑलरेडी इन्क्लूड झाले आसा जाल्यार ते आमकां एक खंयची तरी रिजेक्ट करची पडटली, ते आमी वर्कआउट करतले। सो माय टीम इज ऑलरेडी ऑन दीस जॉब फ्रॉम लास्ट 1 वीक। सो वी ट्राय टू बेस्ट टू डू द मॅक्झिमम डिस्पोज ऑन द कमिंग सॅटर्डे। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।